अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वैसे तो खैर आज शाम को मैंने वीडियो लगानी ही थी, लेकिन आज आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से जर्नलिस्ट जो हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले हमारे एक जो मीडिया कोलीग हैं असद तूर, उनके घर में घुसकर उनको जिस तरह से मारा पीटा गया, और उसके बाद हमने वो तस्वीरें भी देखी और हमने वो सारी न्यूज़ भी चेक की और आपको भी दिखाई। और यहाँ पे एक बहुत वाज़े तौर पे बहुत प्रोमिनेंट तरीके से दो ग्रुप बन गए, जिसमें कि एक सहाफ़ियों का भी, यानी जो जर्नलिस्ट हैं उनका भी एक वो ग्रुप था जो असद तूर को डिफेंड कर रहा था, असद को सपोर्ट कर रहा था, और एक ग्रुप वो बन गया जो यूथियों का था। और वो मुसलसल जो है वो असद की बात के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ गलत और उल्टी ही बात कर रहे थे। लेकिन बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने वो सामने आए और उन्होंने बढ़कर आगे बढ़कर जो है वो बात की और असद का साथ दिया। उसमें एक प्रोमिनेंट नाम है जी हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब पाकिस्तान के जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं। अपना एक टॉक शो जियो टीवी से कैपिटल टॉक के नाम से करते हैं काफ़ी टाइम से। और हामिद मीर साहब को हमने असद के साथ आगे आगे जो है ये जो एक जर्नलिज्म और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई है उसमें आगे बढ़कर बात करते हुए देखा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हामिद मीर साहब ने एक क्लिप में आपको दिखाती हूँ कि क्या बात की जब यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट किया गया असद तूर के लिए, तो हामिद साहब ने क्या कहा। थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। जी, तो आपने सुना हामिद मीर साहब ने क्या कहा। ये जस्ट एक दो दिन पहले की बात है। हामिद मीर साहब ने जो प्रोटेस्ट हो रहा था इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, उसमें ये बात की, और इस बात के फौरन ही बाद आज यानी ठीक एक दिन के बाद जो है हामिद मीर साहब का शो जो जियो टीवी से आता है कैपिटल टॉक, वो बंद कर दिया गया है। जाहिर है हामिद मीर साहब जो बात कर रहे थे, जिस तरह से वो बता रहे थे कि कौन से फौजी हैं, कौन से जनरल हैं जिनकी बीवी ने उनको गोली मारी है और कहाँ गोली मारी है, क्यों गोली मारी है, वो उन्होंने ये कहा कि हम घर में घुस के तो नहीं मार सकते आपको, लेकिन आपके घर की बातें हम बाहर जरूर ला सकते हैं और हमें पता है कि किसकी बीवी ने किसको किस लिए गोली मारी। तो बिल्कुल हामिद मीर साहब ने ये बात की और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज से उनका शो जो है वो बंद कर दिया गया है, उनको बैन कर दिया गया है जियो टीवी पे, मीडिया पे वो नहीं आ सकते। फवाद चौधरी जो हमारे एक फालतू से मिनिस्टर हैं, जिनका ये कहना है कि क्योंकि तलत हुसैन जो है वो टीवी पे नहीं आते तो तलत हुसैन जर्नलिस्ट नहीं है। इसी तरह से मेरा ख्याल है वो हामिद मीर साहब के लिए भी यही कहेंगे कि क्योंकि हामिद मीर साहब जो हैं वो टीवी पर नहीं आते इसलिए वो भी जर्नलिस्ट नहीं है। सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में हर तरह से मीडिया को मुसलसल दबाया जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है, बात नहीं करने दी जा रही है। अब ये मारपीट पे भी उतर आए हैं और जिसका पेन का बस चलता है, अगर कोई किसी चैनल के साथ अभी भी काम कर रहा है तो ये जाकर उस चैनल के ओनर को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि उनको उस एंकर का या उस जर्नलिस्ट का शो बंद करना पड़ जाता है। लेकिन ये बात इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। जो रिटायर्ड जनरल और रिटायर्ड फौजी हैं हमारे, या एस्टैब्लिशमेंट है, या जो डीप स्टेट और ये वो वगैरह जो भी हमारे यहाँ ये सब कुछ कर रहे हैं, जो कि बाद में आईएसआई की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने असद तूर को नहीं मारा। अगर आपने असद तूर को नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? इसलिए कि अभी तक तो रिकॉर्ड यही बताते हैं कि जर्नलिस्ट के ऊपर जब भी हमले हुए हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर जब भी अटैक्स किए गए हैं, मारा गया है, चाहे जान से मारा गया हो या वैसे ही उठा के ले गए हो या हाथ पांव तोड़ के छोड़ दिया हो, तो उसमें हर बार हम यही देखते हैं कि एजेंसीज का ही हाथ होता है। तो अभी कौन कैसे मान ले कि जो असद के साथ हुआ है उसमें एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं है। अभी आपने हामिद मीर साहब का क्लिप देखा, वो बिल्कुल बात कर रहे थे कि किस तरह से ये फौजी जो है
یہ جو ہمارے ریٹائرڈ جرنلز ہیں، جو ہماری ایجنسیز ہیں، یہ جرنلسٹ کے اوپر کس طرح سے ٹارچر کر رہے ہیں، گھر میں گھس کے مار رہے ہیں. اور اب اس بات کی سزا کے طور پر کہ حامد میر صاحب نے یہ بات کھلے عام کیوں کہی، اب انہوں نے حامد میر صاحب کا جو ٹاک شو تھا، جو ڈیبیٹ وہ کیا کرتے تھے، جیو ٹی وی پہ کرتے ہیں بلکہ، اس کے اوپر بین لگا دیا ہے. اور اب ہم ایز اے جرنلسٹ، جتنے جرنلسٹ ہم حامد میر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، حامد میر صاحب کے لیے آواز اٹھائیں گے اور بولتے رہیں گے. جس کو بھی آپ لوگوں نے مارنا ہے مار دیں، جس کو آپ نے اٹھا کے لے جانا ہے اٹھا کے لے جائیں، جس کے اوپر ٹارچر کرنا ہے ٹارچر کر دیں، اور کسی کو اگر آپ ٹی وی چینل سے ہٹا سکتے ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن اب جو ہے وہ لوگ ڈیفرنٹ قسم کے لوگ آ گئے ہیں، اور ایک الگ ہی مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے ملک میں. یہ وہی لوگ ہیں، آپ وہی لوگ ہیں جن کے ٹرک گزرتے تھے تو یہ نیشن اور اس کا ایک ایک بچہ، بڑا بوڑھا آگے بڑھ کر سلوٹ کرتا تھا. آج وہی لوگ آپ کو لانتے دے رہے ہیں. آپ کا ٹرک سامنے سے گزرے اگر کبھی کہ آپ بارڈر پہ جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو پبلک دیکھے گی وہ آپ کو لانتے دے گی، وہ آپ کو سلوٹ نہیں مارے گی، اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. بالکل جیسے ولی خان مرحوم صاحب نے کہا تھا کہ اگر فوج یہ چاہتی ہے کہ اس کو کرٹیسائز نہ کیا جائے، اگر فوج یہ چاہتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اگر فوج یہ چاہتی ہے کہ اس کو برے ناموں سے نہ پکارا جائے پاکستان میں، تو اس کو اپنے آپ کو دو جگہوں سے ہٹانا ہوگا. ایک تو بزنس، جو کاروبار آپ لوگ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ہر چیز کا کاروبار جو آپ نے کھول کے رکھا ہے، بریڈ سے لے کر اور زمینوں تک، وہ آپ کو روکنا پڑے گا، اس میں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اور دوسرا پالیٹکس، ہر جگہ پالیٹکس میں آپ لوگ گھسے ہوئے ہیں، ہر جگہ پالیٹکس میں آپ ٹانگ اڑاتے ہیں، ہر جگہ آپ اپنے ان نیسیسری، جہاں ضرورت نہیں ہے فوج کی وہاں بھی آپ نے اپنے لوگ لگا رکھے ہیں، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، پی آئی اے ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو جو کہ سویلینز کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں پر بھی ایک ریٹائرڈ فوجی ہی بیٹھا آپ کو نظر آئے گا. اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے میرے خیال ہے کچھ ٹائم کے اندر ہی جو ہے وہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر بھی جرنلسٹ ہٹا کر اور ایک ایک ریٹائرڈ فوجی ہی بیٹھے گا اور وہی ٹاک شو کرے گا، اور وہ یہ بتائیں گے کہ جی 71 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، مطلب وہ بتائیں گے جو اصل میں نہیں ہوا تھا. اور اسی طرح کی ساری جو آپ نے جھوٹی کتابیں بنا رکھی ہیں، سب سے بڑا جھوٹ کا جو آپ نے بنڈل بنا کے اسکولوں میں رکھا ہے، جس کو آپ پاکستان اسٹڈیز کہتے ہیں یا مطالعہ پاکستان کہا جاتا ہے، وہ جھوٹ آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ جرنلز جو ہیں یہ اپنے بچوں کو تو باہر بھیج دیتے ہیں اور باقی قوم کے بچوں کو یہ جھوٹ پڑھا رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے اب یہی لگ رہا ہے کہ جو ٹاک شوز ہیں اس میں بھی یہی ریٹائرڈ جرنلز آ کے بیٹھیں گے اور یہی اینکر ہوں گے، اور یہی ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوں گے ایز اے اینالسٹ، وہ بھی انہی کے طرح کے لوگ ہوں گے اور وہ بات کریں گے. اور کوئی سچا، کوئی صحیح جرنلسٹ کسی کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. صرف بوٹ پالشیے، جوتے چمکانے والے، جوتے چاٹنے والے اور ان کی واہ واہ کرنے والے ہی رہ جائیں گے زندہ. باقی تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جی لوگ اس لیے بات کرتے ہیں کہ جی کیونکہ انہیں امیگریشن چاہیے ہوتا ہے بھاگ جانے کے لیے. لیکن جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جتنے لوگ بھی پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں اور ان کی اگر آپ لسٹ بنائیں گے تو آپ کو فوجی جرنلز زیادہ ملیں گے. اور جس لوگوں کا نام یہ لیتے ہیں، چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہو، چاہے جرنلسٹ ہوں، چاہے کوئی بھی دوسرے لوگ ہوں، مائنورٹی کچھ بھی، وہ آپ کو نہیں ملیں گے. وہ سب کے سب ملک میں ہی رہتے ہیں. اب انہوں نے پہلے ہی ہماری فوج کا نام، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا نام جو ہے، ایجنسیز کا نام پہلے ہی بہت خراب ہو چکا تھا. ہر جگہ ہر کوئی کہہ رہا ہے، سی این این پہ بھی بات ہو رہی تھی اور جو دوسرے شوز انٹرنیشنلی جو شوز ہوتے ہیں اس میں بھی بات ہو رہی تھی، اپنے یہاں بھی بات ہو رہی تھی. لیکن ابھی انہوں نے ایک اور دھبا اپنے اوپر لگا لیا ہے اور وہ انہوں نے حامد میر صاحب کو ان کے شو سے ہٹا کر کیا. یعنی اپنی بات آئی تو ان کی جان پہ بنائی. اس کا مطلب ہے کہ حامد میر صاحب سچ بول رہے تھے، حامد میر صاحب صحیح بات کر رہے تھے. اگر وہ غلط بات کر رہے ہوتے تو ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی.
लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो करप्ट किस्म के जर्नल्स हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इनकी तादाद सिर्फ 98% है, और इन 98% की वजह से वो जो 2% बेचारे अच्छे होते हैं उनका नाम भी खराब हो जाता है ना। तो मेरा ख्याल है कि वो 2% जो है ना, वो भी ना परवाह करनी छोड़ दें और इन्हीं लोगों जैसे हो जाएं, तभी बचा जा सकता है। पाकिस्तान अब उस जगह पे पहुंच गया है जहां पर आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हर तरफ से मीडिया को दबाया जा रहा है, जो सच्ची आवाज निकलती है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाती है, कभी किसी की फैमिली मेंबर्स को धमकियां देते हैं, कभी डायरेक्टली जर्नलिस्ट को धमकियां देते हैं, और रह जाते हैं सिर्फ बूट पॉलिशिए, यूथिए और जूते चाटने वाले। तो जी करते रहिए, आपको जूते चाटने वाले जो है उनके बीच में आपको इस तरह के लोग बिल्कुल मिलेंगे जो सच्ची बात करते होंगे और आपके जूते चाटने को तैयार नहीं होंगे। आपने जितना नाम खराब करना था एजेंसीज का, फौज का, वो आप कर चुके। अब आप कुछ भी करें, आप दोबारा से आपकी वो इज्जत कभी वापस नहीं आएगी। हामिद मीर साहब जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट थे और जर्नलिस्ट रहेंगे। उनकी आवाज को दबाकर, उनका शो बंद कराकर आपने सिर्फ अपने ही चेहरे के ऊपर से जो है वो मास्क हटाया है और लोगों को अपनी असलियत बताइए। जो अभी तक शायद थोड़े बहुत ऐसे लोग रह गए होंगे जो आपको बिलीव कर रहे होंगे, अब उन्हें भी आपकी असलियत पता लग गई है। इसलिए करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम, और हम लोग जर्नलिज्म करते रहेंगे और बोलते रहेंगे जब तक आप सही नहीं हो जाते। या आप उन्हें अगर चुप कराना है जर्नलिस्ट को तो करवाते रहिए, ये तो आप लोगों का काम है। लेकिन अब आपके घरों की बातें बाहर लेकर आएंगे हामिद हामिद मीर साहब, उन्होंने जैसा कहा है, और दूसरे जर्नलिस्ट भी। तो बस बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू।